जय जगन्नाथ बंधुगण मु वास्तुविद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानकु मोर वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल गृह निर्माण रे वास्तुरु अभिनंदन और स्वागत जनाऊँगी। आज आम गोटे महत्वपूर्ण विषय वास्तुशास्त्र रे जहाँ रही से विषय आलोचना करवा। से विषयटी हूँ जगार आकार। जगार आकार अर्थ होउछि आमे जेउठारे बासगृहटीए बा दुकान घरटीए बा जेकोसी वाणिज्य प्रतिष्ठान हो जेतले निर्माण करवा तार आकार केमिति हेले वास्तु मते भल बा शुभ फल मिलिबो आ केउ केउ क्षेत्ररु हमको अशुभ फल मिलिबो साधारणतः लोक माने ए विषय धारणा न थाए। तेणु जगाटी जेतले आमे निर्वाचन करवा बा किनिबा सेतेबेले एही प्रति विशेष ध्यान दबा आवश्यक। तेणु आमे बर्तमान जानिबा जे को टाइप्र क्षेत्र आमर गृह निर्माण पाई बा दुकान घर हो जेकोसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पाई उपयुक्त सेटा निहाती जानिया दरकार। आमे बर्तमान आग जानिबा भल जगह क्या कहती तापर आम जानिबा जो को प्लॉट गुड़िक खराब। तेणु भल जगह हूँ गोटे है आयतकार क्षेत्र। आयतकार क्षेत्र हूँ रेक्टांगुलर प्लॉट क्या कहती जार दैर्घ्य प्रस्थ असमान हो यार प्रत्येक कोण समकोण में छेद करती और प्रत्येक विपरीत बाहु समांतर यह आयतकार क्षेत्र कहते। आयतकार क्षेत्र हूँ वास्तु मत बहुत भल। यही क्षेत्र में गृह कले यह अंतेवासी मानकर धन मान जश ख्याति इत्यादि बढ़ाई थाए। किंतु देखा पड़ो जेपरी यार दैर्घ्य और प्रस्तर अनुपात 2:1 रु कम हवा दरकार। तार अर्थ हूँ मन करंतु गोटे घर प्रस्थ हूँ 20 फुट आ दैर्घ्यटा तार 2 गुण है के 40 फुट। 40 फुट रु कमिले चलो किंतु जदि 40 फुट रु अधिक होगला सेटा आयतकार क्षेत्र हो पार किंतु सेटा कहते पतलाकार क्षेत्र। तेणु दैर्घ्य प्रस्तर अनुपात सब 2:1। जदि गोटे गृहर प्रस्थ हूँ 20 फुट आ तार दैर्घ्य है 60 फुट तेणु ए क्षेत्र अनुपात होगला 3:1 3 गुण यार होगला ताहले सेटा पतलाकार क्षेत्र जीव सेटा वास्तु मत से भल नुहे। तेणु वास्तु मत भल हाँको हेले हमको दैर्घ्य प्रस्तर अनुपात भी देखा पड़ो। तापर आसला वर्गाकार क्षेत्र। वर्गाकार क्षेत्र और आयतकार क्षेत्र मध्य पार्थक्य होउछि वर्गाकार क्षेत्र में दैर्घ्य प्रस्थ सामान और अन्य सब गुण सामान। तेणु वास्तु अनुसार वर्गाकार क्षेत्र में गृह निर्माण भी अत्यधिक शुभ। यही क्षेत्र में गृह निर्माण गृहकर्तार धन जश मान बढ़ाई थाए। तापर आसला वृत्ताकार क्षेत्र। वृत्त सर्कुलर प्लॉट जोड़ाक वृत्ताकार क्षेत्र मध्य वास्तु अनुसार गृह निर्माण पाई अति उत्तम। यह फल गृहकर्तार धन जश समृद्धि बढ़ी थाए। किंतु यह मध्य जो गृह निर्माण हो ताहा वृत्ताकार भी हेबा वांछनीय। यदि वृत्ताकार क्षेत्र में आयतकार व वर्गाकार गृह निर्माण करा जाए तेरे वास्तु अनुसार यह अशुभ फल दब। किंतु प्रायतः वृत्ताकार क्षेत्र एमती सर्कुलर प्लॉट कौटे आजिकल मिलवा भी कष्टकर। तेणु जदि मिले ताहले वृत्ताकार क्षेत्र में भितर भी घरटी जोटी हम सेटा भी वृत्ताकार हवा दरकार। तापर रंबस आकृति आम जानी ज्यामिति विभिन्न प्रकार क्या रंबस कहती जो चतुर्भुजर प्रत्येक बाहु सामान और समांतर किंतु यार कोण गुड़िक 90 डिग्री नुहति यह रंबस कहते। ए प्रकार क्षेत्र में गृह निर्माण कले शुभ एवं यह अंतेवासी को सुख समृद्धि सहायक। किंतु एभली आकृतिर प्लॉट प्रायतः मिले ना। तापर आसला षड़भुजाकार जोटा हेक्सागोनाल प्लॉट कहते। जो क्षेत्र में 6टी पार्श्व थाए ताकू षड़भुजाकार क्षेत्र कहुए। एपरी क्षेत्र में गृह निर्माण वास्तु मत अति उत्तम। एपरी क्षेत्र में गृह निर्माण कले अंतेवासी मानकर सम्मान वृद्धि घटी थाए एवं बहुत शुभ फल मिलता है। किंतु एभली क्षेत्र मध्य मिलवा कष्ट। अष्टभुजाकार क्षेत्र ऑक्टोगोनल प्लॉट जोटा जो क्षेत्र में 8टी पार्श्व थाए ताको अष्टभुजाकार क्षेत्र कहुए। एपरी क्षेत्र में गृह निर्माण भी उत्तम किंतु एभली क्षेत्र प्रायतः मिलवा कष्ट। तापर गोमुखाकार क्षेत्र जोटा कहती काओ माउथ शेप्ड गोरुर माने गोटे पटर प्रस्थ कम और आर पटटी प्रस्थ अधिक। जो क्षेत्र में आगपटर ओसार कम और पछपटर ओसार अधिक थाए एवं दुईटी जाक समांतर होता है ताकू कहते गोमुख आकृतिर प्लॉट।
ମାନେ ଆଗପଟର ଓସାର କମ୍, ଯେଉଁପଟେ ରାସ୍ତା ଥିବ ସେଇଟା କମ୍ ଥିବ, ପଛପଟର ଓସାର ଥିବ ଅଧିକ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ରହିବା ପାଇଁ ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସେମିତି ସିଂହମୁଖାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର, ଲାୟନ୍ ମାଉଥ୍ ସେପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଗୋମୁଖର ବିପରୀତ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ନା ପାଖର ଓସାର ଅଧିକ ଓ ପଛପଟର ଓସାର କମ୍ ଥାଏ ତାକୁ ସିଂହମୁଖାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସଗୃହ କରି ରହିବା ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ଶୁଭ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଉ ମୁଖାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ରୋ ମାଉଥ୍ ସେପ୍ ପ୍ଲଟ୍, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ନା ପଟ ଅଣଓସାରିଆ ଏବଂ ପଛପଟର ଓସାର ଅତି ଅଧିକ ତାହାକୁ କାଉ ମୁଖାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅତି ଶୁଭ। ଏହା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ଲଟ୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ଆକାର ମତେ ମନ୍ଦ ଜାଗା, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାଡ଼୍ ପ୍ଲଟ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପତଳାକାର କ୍ଷେତ୍ର। ଯେଉଁ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଅନୁପାତ 2 ବା 3ରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ପତଳାକାର ପ୍ଲଟ୍ କୁହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ଲଟ୍ରେ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଗୃହରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରିକୋଣାକୃତି, ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲଟ୍, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ଆକୃତିରେ 3ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ ତାକୁ ତ୍ରିକୋଣାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ବିପାକର ସମ୍ମୁଖୀନ ସହ ଭୟଭୀତ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ଭୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ର ବି ବର୍ଜନୀୟ। ସେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲାକୃତି, ଯେଉଁଟା ସେମି ସର୍କୁଲାର ପ୍ଲଟ୍, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ଆକାର ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ସେପରି କ୍ଷେତ୍ର ବାସ୍ତୁ ମତରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିହାତି ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଓ ଚୋରି ଡକାୟତି ଲାଗି ରୁହେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଟା ଓଭାଲ୍ ସେପ୍ କହନ୍ତି। ଓସାରିଆ ବୃତ୍ତାକାର ଅଣ୍ଡାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ପଙ୍ଖାକୃତି, ଫ୍ୟାନ୍ ସେପ୍, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ଆକୃତି ହାତ ପଙ୍ଖା ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ପଙ୍ଖାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଅନ୍ତେବାସୀ ସଦାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବି ବର୍ଜନୀୟ। ଜିଭାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର, ଟଙ୍ଗ୍ ସେପ୍, ଜିଭ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆକାର, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଛୋଟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅତି ଲମ୍ବା ତାହାକୁ ଜିଭାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ମତେ ଏହା ବାସଗୃହ ପାଇଁ ନିହାତି ଅଶୁଭ। ତାପରେ ଟି ସେପ୍, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଟି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଗାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ବିବେଚନା କରି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଠି ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆୟତାକାର ବା ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ଲଟିଂ କରିକି ବିକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆୟତାକାର ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ର ମିଳିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍କୁ ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଆକାରର ଯେଉଁ ଭଲ ପ୍ଲଟ୍ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଆୟତକାର ବର୍ଗାକାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। କିଏ ସେଭଳି ପ୍ଲଟିଂ କରିକି କେବେ ବିକିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମ ଘରର ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ବା କିଣିବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଆୟତକାର କିମ୍ବା ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ଚିନ୍ତା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ଚାରିବାହୁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଅନୁପାତ 2:2 ଗୁଣ ଆଉ 1 ଗୁଣ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 3 ଗୁଣ 1 ଗୁଣ ଚଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ 3 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ସେଇଟା ପତଳାକାର କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହା ବାସ୍ତୁ ମତେ ଖରାପ ଫଳ ଦେବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ମୋର ଅଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।